Hi, welcome again sa another nga video tutorial. So, like I promised nga, ang next tutorial, sorry, nabulol ko. Next tutorial kay unsaon pag-change sa color sa dress into black. So, I'm gonna show you my finished product already. I'm gonna go ahead and go to image, open, and go to my file. I'm gonna show you once I look niya after na ako ma-edit ang image. Okay, there he is. There it is. There. So see? Beautifully done. So I easily change the color of the dress of my image. Very nice talaga. So there's a few steps on how you're going to change the color. Actually, isa lang siya sa mga pwede natong buhaton para ma-change ang color sa image. There are a lots of options nga pwede nyo ma-change ang color. Depende sa imong image nga imong ilisan ang color. Now this time, ang kaning image na ko, ang kaning image na to, ang gamitan mo color for replacement, ang command is what we call the adjustment and replace color. Now this time, makabalo taon sa akong paggamit na rin replace color. Because replace color is just located on the image, menu, and adjustment, and then replace color. So make sure, before choosing the replace color command, make sure nga nakaselekta sa ato ang koloran. Not my face, not the adjustment, but the model. I'm gonna go ahead and click the replace color, and it will open automatically the color replacement dialog box or the command. Now this time, as you can see, there is color black here, meaning wala patay selection nga nahimo. Wala patay selection nga na-choose ang atong image because Photoshop na-anticipate siya nga kinahanglan nagpaabot lang siya nga mo pick up ta og color nga gusto nato i-change. So as you can see here, while I'm rotating my mouse na ay murag color picker. Muna siya color picker. Mo pick ni siya color kaning nakita nimo nga murag kuan. Instead nga pointer nga mouse, color picker muna siya color picker nga yung nakita karon while I'm moving my mouse. So this one here, this is the selection, meaning picker na siya, then muna siya ang add to sample, and then subtract. Later you will know all that. So first thing is, what you're going to do is to click this add selection, meaning mag-select ta, dayon mag-add ta afterwards. Unsa tong mga color or parts sa image nga wala yun as in na change. Okay. And as I hold my control key, nakita na to ang image. Oh, ayan. Okay. Now, what I'm going to do is to select this portion here. Kaya ang dress pa nato akong i-select para i-change sa to color. Just one click. And Photoshop or color replacement dialog box will anticipate or kumbaga iyahang i-estimate ang color nga the same sa ako ang pag-pick up. So, mo nang nakita niya nga pwede niya ma-change. Okay. Now, let's see kung sakto ba ang pag-choose nato sa sakto ba ang atong pick na color para enough na siya para i-change ang color sa tong image. Okay? As well ang dress and sapatos. By just dragging this lightness. So we're gonna, dili na ito i-change ng hue saturation because ang ato ang goal nato is to change this image from white to black. I'm gonna go ahead and drag this light into negative 100. So as you can see, meaning ang kaninga portion nga nahimong black, mora na siya na-detect ani sa ato ang color replacement. So dili na to magamit ang kaning ato ang color picker nga which is na ay plus. Naman siya plus kani kay may subtract man ni.
So meaning, mag-add ta og color atong mga portion nga wala niya na change. So how do you do that? Just simply click lang ka nga portion nga white pa. So once you're going to click that, it will automatically update atong uban nga mga color. So that's it. Now this time, this fuzziness, muna ang fuzziness kung unsay fuzziness. Ano? See? That's the fuzziness of our image here. So again, another color here. And that's it. And adjust the fuzziness. So, beautifully done. And also here, add the gamay. So that's it. We've beautifully done replacing the color of our image. So, ano lang siya ka-simple para ma-change nato ang color, and then click OK to apply your modification, and that's it. You're done. Photoshop is very, very meticulous when it comes to changing the color. See? Hasta ang mga edge ta ani beautifully done. But one thing that bothers me, kaning murag na appeal diri color ang yang portion, because kaning mga diri nga portion is white. Tiyon, and Photoshop is a pixel based application, meaning very meticulous ka na siya when it comes to pixels. Every pixels iya ginang gina-scan the same relatively colors atong gi-pick up kaniha. So nakita man niya nga this portion is white also, mo nang kani siya nga portion nahimo ba siyang black. But that is not the problem, because we are gonna restore the original color by just using the tools in our toolbox using the history brush tool. Right click on this icon and click that history brush tool. Now, what's the use of the history brush tool? Ang history brush tool, mouna siya mo restore. Mabito na gitawag na siya history, because i-remember niya ang naagi nga imong gi-perform. Now, kung saan mato pagkabalo nga, it really restore the original color of our image. Dili na to makita sa atong history palette. Just click the history palette. Dili sa history palette, makita nato ang mga na-perform nato, like opening, adding new layer, pas kanya di ba nag-add the new layer, fill it up with white, i-fill it up, ang black man to una mo ng fill layer, and white. So kung ako na siyang i-click, mabalik siya sa iyahang atong gi-perform kagani atong previous na atong tutorial kay black bi ato tong una. So akong gi-fill it up again with white, and then gi-replace na ako ang color, which is this one. Now, as you can see, naay murag icon diri nakatatak, meaning diri mag-base mo ni ang source sa history brush. As you can read, kung makabasa mo, ay naka-indicate nga sets the source for history brush, meaning diri niya kwaon ang history brush tool, diri niya kwaon kung asa ni, kung naamang gitay balak mo gamit og history brush, mo ni siya nga image li kani siya, dira siya nga portion nga ibalik niya ang image. So I'm gonna go ahead and click the replace color mo man atong last nga perform, and just simply apply. I-brush lang nato na siya. That's it. Sa mga area nga affected. See? And kung gusto po ka kaninga portion, pwede nimo i-leave lang nimo na siya white. And the hardness atong gamay atong hardness. Kung gusto nato nga, let's just leave it white, something like that, meaning gi-restore nato diri nga portion lang. Okay, very beautiful. So I think we don't have any problem with our tutorial this day.
And I hope you are enjoy with my tutorial, and thank you for watching. See you again for my next tutorial.